There's a one teacup. I should get it. Excuse me, sir. Ano sir, condominium sa Davao. Yes, ang field investor. Basta may pre-selling karon sir. Sama sa sir, o basta ganahan ko sir. Contact lang mi sir pag ano. Thank you. Thank you. Isa pa lang nabigay ko. The first one kasi was rejected. So, this is my second. So, wala. I mean, tinanggap ko. Yes, mama. Condominium sa Davao. Hindi lang. Sige, ma'am. Uy! Para mas mabilis ka siya maitali kahit saan. O diba? Ang dami na nagagandahan dito dahil napaka-organized daw. Stapler at pa rin ba ang gamit mo sa pag... I saw a pickup. Flyering. Flyering, sir. May kasama. Pwede ka flyering. Flyering, ma'am, sir, sa condominium sa Davao. Okay. Yun lang. Sushi, sir. Kasi gusto ko, sir. May, dira, sir, ba? Ay, pre-selling. May pre-selling, dira, sir. Ano, ma'am? Kasi gusto ko, ma'am. Condominium sa Davao. Condominium. Pre-selling, may pre-selling karon, ma'am. 8K plus lang ang ang monthly deposit for 3 years. Bank financing. Salamat. Condominium. Ano ka po? Pamaligya.
Nagchuroy. Oo. Gani. Tumapo man. Gani. Waka? Ah! Basta may kaila ka. Ala! Wala, nila. Hi, sir. Sorry, sir. Hi, ma'am. Flyering, ma'am. Condominium sa Davao. Na may pre-selling dira karon, ma'am, ba? Low down payment lang siya. Sa ano, sa may Iskandor Drive sa Matina. Tapat lang sila sang The Enclaves ng sa atbang sang SM. Sige. Balan pa kang kainaban na gabi na wala